नमस्कार, नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँहरूलाई धार्मिक अनलाइन टिभी च्यानलमा स्वागत गर्दछु र आजको श्रृङ्खलामा हरिशयनी एकादशीको कथाको साथमा उपस्थित भएको छु। हरिशयनी एकादशी व्रत कथा जो मनुष्यले शास्त्रीय नियम विधि विधानले गर्दछन् भने त्यस्तो जनलाई कहिले पनि कुनै पनि कुराको खाँचो रहँदैन, मनमा असन्तुष्टि हुँदैन र पृथ्वी लोकको सम्पूर्ण सुख भोग गरी अन्त्यमा स्वर्गलोक प्राप्त गर्दछन्। जुन कथा ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई श्रवण गराउनु भएको थियो, जुन कथा श्री कृष्णजीले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको थियो र जुन कथा सुतजीले 88,000 ऋषि मुनिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको थियो, सोही कथा आज मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूसँग समय छैन, काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने काम गर्दै श्रवण गर्नुहोला। यस कथाको महत्त्व अत्यन्तै ठुलो रहेको हुनाले अवश्य पनि सुन्नुहोला। हजुरले सुनेको, हजुरले गरेको धर्म अरूले पाउँदैनन्। जुन धर्म हजुरलाई नै हुन्छ, जुन पुण्य हजुरलाई नै हुन्छ। र अब हामी पहिला विष्णु भगवान र वेदव्यासजी महाराजजी साथै सरस्वती माताको ध्यान गर्छौं, त्यसपछि हामी कथातिर अघि बढ्छौं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री विष्णु भगवान को जय होस्, श्री वेदव्यास जी महाराज को जय होस्, श्री सरस्वती माता जननी को जय होस्। जय जय राधे श्याम। अब सुरु गरौं संस्कृत पाठ पारायण, त्यसपछि नेपाली कथा पनि श्रवण गराउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। साथै हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिन पनि नबिर्सिनुहोला। अथ आषाढ शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिरोवाच आषाढस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देव को विधिस्तस्य एतदाख्याहि केशव। श्रीकृष्णोवाच कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीं कथयमाशय ब्रह्मा नारदय महात्मने। नारदोवाच कथयस्व प्रसादेन विष्णुराराधनाय मे आषाढ शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। ब्रह्मोवाच वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ साधु पृष्ठं कलिप्रिय नाता परतरं लोके पवित्रं हविवासरात् कर्तव्यं तु प्रयत्नेन सर्वपापापनुत्तये तस्मात् तेऽहं प्रवक्ष्यामि शुक्ल एकादशी व्रतम्। एकादश्यां व्रतं पुण्यं पापग्नं सर्वकामदं न कृतं येनर्लोके तेन निरयेषिणः। पद्मानामेति विख्याता शुचो एकादशी शिता ऋषिकेश प्रीतये तु कर्तव्यं व्रतमुत्तमम्। कथयामि तवाग्रेहं कथं पौराणिकीं शुभं यस्या श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यते। मान्दाता नाम राजर्षिर्विवशं दंश संभवः
बभूव चक्रवर्ती स सत्यचन्द्र प्रतापवान् धर्मतः पालयामास प्रजापुत्रा निवोरसान् न तस्य राज्ये दुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा निरातङ्का प्रजास्तस्य धनधान्य समन्विताः नान्यायोपार्जितं द्रव्यं कोशे तस्य महीपतेः तस्यैवं कुर्वतो राज्यं बहुवर्षगणो गतः अथ कदाचित् सम्प्राप्ते विपाके पापकर्मणः वर्षत्रयं तद्विषये नववर्षबलाहकः तेनोद्विग्ना प्रजास्तत्र बभूवोच्छुदयर्दितः स्वाहा सदावसरकार वेदाध्ययन वर्जिताः बभूवुर्विषयस्तस्य सस्याभावेन पीडिताः अथ प्रजा समागत्य राजनमिदमब्रुवन् श्रूयतां वचनं राजन् प्रजानां हितकारकम् आपो नारा इति प्रोक्ता पुराणेषु मनीषिभिः अयनं ता भगवस्तेन नारायण स्मृतः पर्जन्यरूपी भगवान् विष्णु सर्वगता सदा स एव कुरुते वृष्टिं वृष्टेरन्नं तथा प्रजाः तद्भावेन नृपते चेयं गच्छन्ति वै प्रजाः तथा कुरु नृपशिष्ट योगक्षेमो यथा भवेत् राजोवाच सत्यमुक्तं हि भवता न मिथ्याभिहितं वचः अन्नं ब्रह्मामयं प्रोक्त मन्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् अन्नाद् भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते इत्येवं श्रूयते लोके पुराणे बहुविस्तरे नृपाणामुपचारेण प्रजानां पीडनं भवेत् नाहं पश्याम्यात्मकृतं दोषं बुद्ध्या विचारयन् तथापि प्रयतिष्यामि प्रजानां हितकाम्यया इति कृत्वा मतिं राजा परिमेय बलान्वितः नमस्कृत्य विधातारं जगाम गहनं वनं चचार मुनिमुख्यानामाश्रमं स तपसैधिनं ददार्शाथ ब्रह्मसूत मृषिमङ्गीरसं नृपः तेजसा द्योति तदिशं द्वितीयमिव पद्मजं तं दृष्ट्वा हर्षितो राजा यवतिर्य च वाहनात् नमस्सग्रेस्य चरणौ कृताञ्जलिपुटो वसि मुनिस्तमभिनद्याथ स्वस्ति वाचन पूर्वकं प्रपच्छ कुशलं राज्ये सप्तसङ्गेषु भूपतेः निवेदयित्वा कुशलं प्रपच्छानामयं नृपः ततश्च मुनिना राजा पृष्ठागमनकारणम् राजोवाच भगवन् धर्मविधिना मम पालयतो महिम् अनावृष्टि सम्प्रवृत्ता नाहं विद्यत्र कारणम् संशयच्छेदनार्थाय यागतोऽहं तवान्तिकं योगक्षेम विधानेन प्रजानां निवृत्तिं कुरु ऋषिरुवाच एतत् कृतयुगं राजन् युगानामुत्तमं स्मृतम् अत्र ब्रह्मोत्तरालोका धर्मशास्त्र चतुष्पदः अस्मिन् युगे तपोयुक्ता ब्रह्मणा नेतरे अर्जुनः विषये तव राजेन्द्र वृषलो यत्तपस्यति अकार्यकरणात् तस्य न वर्षते बलाहकः कुरु तस्य वदे यत्नं येन दोष प्रशाम्यते राजोवाच नाहमेनं वदिष्यामि तपस्यन्तमनागसं धर्मोपदेशं कथय उपसर्ग विनाशिनम् ऋषिरुवाच यद्देवं तर्हि नृपते कुरु सैकादशी व्रतं शुचिमासे शुक्लपक्षे पद्मानामेति विस्तृता तस्या व्रतप्रभावेण सुवृष्टिर्भविता ध्रुवं सर्वसिद्धिप्रदाहे सा सर्वोपद्रवनाशिनी अस्या व्रतं कुरु नृप सप्रज सपरिच्छदः इति वाक्यं मुने श्रुत्वा राजा स्वगृहमागतः आषाढमासे सम्प्राप्ते पद्माव्रतमथाकरोत् प्रजाभिः सह सर्वाभिः चातुर्वर्ण्य समन्वितः एवं कृते व्रते राजन् प्रभवर्ष बलाहकः जलेन प्लाविता भूमि रभवत् सस्यशालिनी ऋषिकेश प्रसादेन जना सौख्यं प्रपेदिरे
एतस्मात् कारणादेव कर्तव्यं व्रतमुत्तमं भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव लोकानां सुखदायकं पठनात् श्रवणादस्य सर्वपापै प्रमुच्यते। इयमेकादशी राजन् शयनित्य विधीयते विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थ मत्स्यं च शयनव्रतं कर्तव्यं राजशार्दूल जनैर्मोक्षेत्युवि सदा चातुर्मास्य व्रतारम्भो प्यस्यामेव विधीयते। युधिष्ठिरोवाच कथं कृष्ण प्रकर्तव्यं श्रीविष्णु शयनव्रतं तद्ब्रूहि कृपया देव चातुर्मास्य व्रतानि च। श्रीकृष्णोवाच शृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविन्द शयनव्रतं चातुर्मासे च यान्युक्ता न्यासंस्थानि व्रतानि च। कर्कराशि गते सूर्ये शुचौ शुक्ले तु पक्षके एकादश्यां जगन्नाथं स्वापयन् मधुसूदनं तुला राशि स्थिते तस्मिन् पुनरुत्थापयेद्धरिम् अधिमासेऽपि पतिते एष एव विधिक्रमात् नान्यदा स्वापयेद्देवं तथैवोत्थापयेद्धरिम् आषाढस्य शिते पक्षे एकादश्यामुपोषिताः चातुर्मास्य व्रतानां तु कुर्वित परिकल्पनम् एवं च प्रतिमां विष्णु स्थापयित्वा युधिष्ठिरं शुद्धेनाति पवित्रेण स्पृशवारिणा स्नापयत् प्रतिमां विष्णु शङ्खचक्र गदाधरं पीताम्बरधरं सौम्यं पर्यङ्के वैसिते शुभे शीतवस्त्र समाच्छन्ने सोपदाने युधिष्ठिरम् इतिहास पुराणज्ञो ब्रह्मणो वेदपारगः स्नापयित्वा ददेच्छिर घृतचोद्रसितादिभिः समालिप्य शुभैर्गन्धैर्धूपैर्दीपैश्चबूरिशः पूजयत् कुसुमैर्शस्त्रैर्मन्त्रेणानेन पाण्डव सायितस्तं ऋषिकेश पूजयित्वा श्रिया सह प्रसादं कुरु देवेश लक्ष्म्या सह जनार्दन सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं चराचरं तस्या एवाग्रतः स्थित्वा गृह्णीयान्नियमान्नरः चतुरो वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनाविधि प्रातः सन्ध्यादिकं सर्वं नित्यं कर्म समाप्य च ग्रहिष्ये नियमान् शुद्धान् निर्विघ्नं कुरु मे प्रभो इति सम्प्रार्थ्य देवेशं प्रणः संशुद्धमानसः स्त्री वा नरो वा मद्भक्तो धर्मार्थं च धृतव्रतः गृह्णीयामन्नियमाने तान् दन्तधावनपूर्वकं व्रत प्रारम्भकालस्तु प्रोक्त पञ्चैव विष्णुनाम् उपक्रमं चतुर्मास व्रतानां च नरसुतो एकादशी द्वादशी च पूर्णिमा च तथाष्टमी कर्कटा चैव संक्रान्तिस्तासु कुर्याद्यथाविधि चतुर्धा गृह्यवाचरणं चतुर्मास्य व्रतं नरः कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तत् समापयेत् तेषां फलानि वक्ष्यामि कर्तॄणां ये पृथक् पृथक् आषाढे शुक्लपक्षे तु एकादश्यामुपोषितः चतुर्मास्य व्रतं कुर्यात् यत्किञ्चिदवनीपते नान्यथा चाब्दिकं पापं विहन्ति प्रयत्नतः शैशवं चैव मौढ्यं च शुक्रगुरुर्वर्णवार्धकम् सूर्यस्याखण्डखण्डत्वं मासेऽस्मिन्नस्ति वा न वा खण्डत्वे चिन्तयेदादौ चातुर्मास्य विदो नरः खण्डाङ्गव्यापि मार्तण्डा यद्य खण्डा भवेत् तिथिः अशुचिर्वा शुचिर्वापि यदि स्त्री यदि वा पुमान् व्रतमेकं नरः कृत्वा मुच्यते सर्वपातकैः असंक्रान्तं तथा मासं दैवे पित्रे च कर्मणि मलरूपमशौचं च वर्जयन्मतिमान्नरः प्रतिवर्षं तु यः कुर्याद् व्रतं वै संस्मरन् हरिं देहान्तेति प्रदीप्तेन विमानेनर्कतेजसा मोदते विष्णुलोकेशो यावदाभूतसम्प्लवम् देवतायतने नित्यं मार्जनं जलसेचनं प्रलेपनं गोमयेन रङ्गवल्लादिकं तथा
यः करोति नरश्रेष्ठ चातुर्मास्य मतन्द्रितः समाप्तौ च यथाशक्त्या कृत्वा ब्रह्माण भोजनम् सप्तजन्मसु राजेन्द्र सत्यधर्म परो भवेत् दद्नात् क्षीरेण चाज्येन क्षुद्रेण शितया तथा स्नापयेत् विधिना देवं चातुर्मास्ये जनाधिप स याति विष्णुसारूप्यं सुखमक्षय्यमश्नुते नृपेण भूमिर्दातव्या यथाशक्त्या च काञ्चनं विप्राय देवमुद्दिश्य सफलं च प्रदक्षिणम् अक्षयल्लभते भोगान् स्वर्गे इन्द्रैवापरः लोकं च सममाप्नोति विष्णुरत्र न संशयः देवाय हैमपद्मं तु दद्यान्नैवेद्य संयुतं गन्धपुष्पाच्छितार्देर्यो देवब्रह्माणयोरपि पूजां यः कुरुते नित्यं चातुर्मास्ये व्रती नरः अक्षयं सुखमाप्नोति पुरन्दरपुरं व्रजेत् यस्तु वै चतुरो मासां स्तुल्यस्य हरिमर्चयेत् तुलसीं काञ्चनीं कृत्वा ब्रह्मणाय निवेदयेत् काञ्चनानेन विमानेन वैष्णवीं लभते गतिं देवाय गुग्गुलं यो वै दीपं चार्पयते नरः स भोगी जायते श्रीमांस्तथा सौभाग्यवानपि समाप्तो धूपिकां दद्यात् दीपिकां च विशेषतः प्रदक्षिणां तु यः कुर्यान् नमस्कारं विशेषतः अश्वत्थस्याथवा विष्णु कार्तिक्यामद्बधिर्भवेत् पादं पादान्तरेण्यस्य करो कृत्वा तु संयुतौ स्तुतिं वाचि हृदि ज्ञानं चतुरङ्गा प्रदक्षिणाम् सन्ध्यादीपप्रदो यस्तु प्राङ्गणे द्विजदेवयोः समाप्तौ दीपिकां दद्यात् वायुमालवते यस्तु तेजस्वी स भवेदिह वैमानिको भवेद्देवो गन्धर्वप्सरसेवितः विष्णुपादोदकं यस्तु पिबेत् कृच्छात् समुच्यते विष्णुर्लोकमवाप्नोति न चास्मिन् जायते नरः शतमष्टोत्तरं यस्तु गायत्री जपमाचरेत् त्रिकालं वैष्णवे हर्मे न स पापेन लिप्यते अक्षयसूत्रं पुस्तकं च दत्ते पद्मं कमण्डलं चतुर्वक्त्रा तु गायत्री श्रोत्रियाणां मुखे स्थिताम् सर्वलोकमयी देवी गायत्री यात्रयीमयी नित्या शास्त्र समाख्याता लोकान् यातु प्रबोधयत् व्यासस्तुष्यति तस्यासु विष्णुलोकं स गच्छति अत्र चोद्यापनं शास्त्र पुस्तकं दानमेव च सर्वविद्यासमं शान्ति करणं ललिताक्षरं पुस्तकं सम्प्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती पुराणं शृणुयान्नित्यं धर्मशास्त्रमथापि वा पुण्यवान् धनवान् भोगी सत्यशौचपरायणः ज्ञानवान् लोकविख्यातो बहुशिष्य सुधार्मिकः काञ्चनानेन युतं वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयेत् नाम मन्त्र व्रतपरः शम्भोर्वा केशवस्य च समाप्तो प्रतिमां दद्यात् तस्य देवस्य काञ्चनीं पञ्चवक्त्रो वृषारूढ प्रतिवक्त्रं त्रिलोचन कपालशूलखट्वाङ्गी चन्द्रमौली सदाशिवः त्वयासुराणाममृतं विहाय हलाहलं संवृतमेव यस्मात् तथासुराणां त्रिपुरं च दग्ध मेकेशुणालोकहितार्थमेष तुद्रुपदाता बहुपुण्यवांस दोषैर्विमुक्तस्य गुणालयोऽहम् तथा कुरु त्वं शरणं प्रपद्ये मम प्रभो देववर प्रसीद कृतनित्यक्रियो भूत्वा सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत् सूर्यमण्डलमध्यस्थं देवं ध्यात्वा जनार्दनं समाप्तो काञ्चनं दद्यात् वक्त्रवस्त्रं च गां तथा आरोग्यं पूर्णमायुश्च कीर्तिर्लक्ष्मीर्बलं भवेत् तिलहोमं तु यः कुर्यात् चातुर्मास्ये दिने दिने भक्त्या व्याहृतिभिर्मन्त्रैर्गायत्र्या वा व्रतान्वितः अष्टोत्तरशतं चाथ अष्टविंशतिरेव वा
तिलपात्रं समाप्तो तु दद्याद्विप्राय धीमते वाङ्मनकाय जनितैः पापैर्मुच्येत संचितैः न रोगैरभिभूयेत लभेत् सन्ततिमुत्तमम्। देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थ फलप्रद तिलपात्रं प्रदस्यामि तेन पापं व्यपोहतु। अन्नहोमं तु य कुर्यात् चातुर्मास्य मतन्द्रितः समाप्तो घृतकुम्भं तु वस्त्रकाञ्चन संयुतम्। आरोग्यं कान्तिमतुलं पुत्रसौभाग्यसम्पदः शत्रुक्षयं च लभते ब्रह्मण प्रतिमो भवेत्। अश्वत्थसेवां य कुर्यात् सर्वपापै प्रमुच्यते विष्णुभक्तो भवेत् पश्चात् दन्ते वस्त्रं प्रदापयेत्। सकाञ्चनं ब्रह्मणाय न वै रोगान् स विन्दते तुलसीं धारयेद्यस्तु विष्णुप्रीतिकरीं शुभम्। विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते ब्रह्मणान् भोजयेत् पश्चात् विष्णुमुद्दिश्य पाण्डव। यस्तु सुप्ते ऋषिकेश दुर्वाममृतसम्भवम् सदा प्रातर्बहिर्मूर्ध्नि शुद्धात्मा चरितुदये। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टये त्वं दुर्वे मृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः। सौभाग्यं सन्ततिं दत्त्वा सद्यकार्यकरी भव व्रतान्ते च कुरु श्रेष्ठ दुर्वं स्वर्णविनिर्मितां। साग्रं सर्वदलोपेतं सबस्तं द्विजपुङ्गवे दद्या दक्षिणया सार्धं मन्त्रेणानेन सुब्रत। येन शाखा प्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले तथा ममापि सन्तानं देहि त्वमजरामरम्। एवं व्रतं य कुरुते चातुर्मास्य मतन्द्रितः न च दुःखभयं तस्य न च रोगभयं भवेत् न शुभं प्राप्नुयात् जातु पापेभ्यः प्रविमुच्यते। भुक्त्वा तु सकलान् भोगान् स्वर्गलोके महीयते। गीतं तु देवदेवस्य केशवस्य शिवस्य वा करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम्। व्रतान्ते च व्रते दद्यात् कंठं देवाय सुस्वरं गुरोरवज्ञेयाय च न ध्यायेध्ययनं कृतम्। सरस्वती जगन्नाथे जगज्जाड्यपहारिणि साक्षात् ब्रह्मकलत्रं च विष्णुरुद्रादिभिस्तुते। तन्ममाध्ययनोत्पन्नं जाड्यं हरवरानने घण्टानादेन तुष्टा त्वं ब्रह्मणि लोकपावनि। विप्रपादर्विनिर्मुक्तं तोयं य प्रत्यहं पिबेत् चातुर्मासे नरो भक्त्या मद्रूपं ब्रह्मणं स्मरन्। मनोवाक्काय जनितैर्मुक्तो भवति किल्बिषैः व्याधिभिर्नाभिभूयेत श्रीरायुस्तस्य वर्धते। समाप्तो गोयुगं दद्यान् दामिकं वपयस्विनीं तत्राप्यसक्तो राजेन्द्र दद्याद्वासो युगं प्रति। ब्रह्मणं वन्दते यस्तु सर्वदेवमयं स्मृतं कृतकृत्यो भवेत् सद्य सर्वपापै प्रमुच्यते। अक्षयं सुखमाप्नोति पितृभक्ति परो नरः समाप्तो भोजयेत् विप्रान् नायुर्वित्तं च विन्दति। सन्ध्यां प्रातर्नरः कृत्वा समाप्तो घृतकुम्भदः वस्त्रयुग्मं तिलान् घण्टां ब्रह्मणाय निवेदयेत्। सारस्वतं याति तत्त्वं विद्यावांसो भवेदिति संस्पृशेत् कपिलं यो वै नित्यं स च भवेद्धनी। तामे बालं कृतां दद्यात् सर्वं भूमिमथापि वा सार्वभौमो भवेद्राजा दीर्घायुश्च प्रतापवान्। दानशील सदारम्भ सर्वसङ्कटवर्जितः रूपवान् भाग्यसम्पन्नो लभते सुखमक्षयम्। सवसेदिन्द्रवत् स्वर्गे वत्सरान् रोमसंमितान् नमस्करोति यः सूर्यं गणेशं वापि नित्यशः। आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमं विघ्नराजप्रसादेन प्राप्नुयादीप्सितं फलम्। सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्या विचारणा रविकार्य सुवर्णस्य सिन्दूरारुणसन्निभिः। निवेदयत् ब्रह्मणाय
सर्वकामार्थसिद्धये उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा बद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते अष्टाङ्ग सहितं भूमौ नमस्कारेण योर्चयेत् स्वयं गतिमवाप्नोति न तां क्रतुशतैरपि यस्तु रौप्यं शिवप्रीत्यै दद्याद् वर्षा ऋतुत्रये ताम्रं वा प्रत्यहं दद्याद् स्वशक्त्या शिवतुष्टये स्वरूपाल्लभते पुत्रान् रुद्रभक्तिपरायणान् समाप्तो मधुपूर्णं तु पात्रं राजतमुत्तमं प्रदद्यात् ताम्रदानेन ताम्रपात्रं गुणान्वितं ताम्रं पुष्टिकरं सर्वदेवप्रियकरं शुभं सर्वरक्षाकरं नित्यमत शान्तिं प्रयच्छ मे यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे सुवर्णदानं स्वशक्तितः वस्त्रयुग्मं तिलैः सार्धं दत्त्वा दोषै प्रमुच्यते इह भुक्त्वा महाभोगान् नन्ते शिवपुरं व्रजेत् सुवर्णं रजतं ताम्रं नित्यदानं च धान्यकं नित्यश्राद्धं देवपूजा सर्वमेतत् सदक्षिणं वस्त्रदानं तु यः कुर्यात् चातुर्मास्ये द्विजातये अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यै स विष्णुप्रियतामिति शय्या दद्यात् समाप्तौ तु वासकाञ्चनपट्टिकम् अक्षेयं सुखमाप्नोति धनं च धनदोपमं योगोऽपि चन्दनं दद्यान् नित्यं वर्षासु मानवः श्रीपतिस्तस्य सन्तुष्टो भुक्तिं मुक्तिं ददामि च यद्दै देवाङ्गसंलग्नं कुङ्कुमादि विलेपनं जलक्रीडासु गोपीनां द्वारवत्या मृदान्वितं गोपीचन्दनमित्युक्तं मुनीन्द्रै किल्बिषापहम् तस्माद्देयं प्रयत्नेन विष्णुर्दिशति वाञ्छितं समाप्तापि तद्यात् तुलापरिमितं शुभं तदर्धं वा सवस्त्रं च सदक्षिणं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे प्रत्यहं तु व्रतान्वितः दद्या दक्षिणया सार्धं शर्करामपि वा गुडम् अमृतस्य कला प्रोक्ता इक्षुषारज शर्करा तस्यादानेन सन्तुष्टो भानुर्दिशति वाञ्छितम् एवं व्रतं तु सम्पूर्णे कुर्याद्युद्यापनं बुधः कारयेत् ताम्रपात्राणि प्रत्येकं तु पलाष्टकं वितसाठ्यमकुर्वाणो यद्दापलचतुष्टयम् अष्टौ चत्वार्यथैकैकं प्रत्येकं च सशर्करं दक्षिणाफलवस्त्रेण प्रत्येकं वेष्टितानि च सहधान्यानि विप्रेभ्य श्रद्धया प्रतिपादयत् ताम्रपात्रं सवस्त्रं च शर्करा हेमसंयुतं सूर्यप्रीतिकरं यस्मात् द्रोगग्नं पापनाशनं पुष्टिदं कीर्तिदं नृणां नित्यं सन्तानकारकं सर्वकामप्रदं स्वर्ग्य मायुर्वर्धनमुत्तमं तस्मादस्य प्रसादेन कीर्तिरस्तु सदा मम एवं व्रतं तु य कुर्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु गन्धर्व विद्या सम्पन्न सर्वयोषित प्रियो भवेत् राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते सुतान् अर्थार्थी प्राप्नुयादर्थं निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् यस्तु वै चतुरो मासान् छाकमूलफलादिकं नित्यं ददाति विप्रेभ्य शक्त्या यत् सम्भवैर्द्विजः व्रतान्ते वस्त्रयुग्मं च शक्त्या दद्यात् सदक्षिणं सुखी भूत्वा चिरं कालं राजयोगी भवेन्नरः सर्वदेव प्रियं यस्मात् छाकं तृप्तिकरं नृणां देवर्षि प्रीतिदं कंद मूलपत्र सपुष्पकं ददामि तेन देवाद्या सदा कुर्वन्तु मङ्गलं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे प्रत्यहं तु ऋतुद्वये दद्यात् कटुत्रयं मर्त्यो गृहपर्याप्तमादरात् ब्रह्मणाय सुशीलाय दीनेश प्रीतये नग दक्षिणासहितं चान्ते मन्त्रेणानेन सुब्रत कटुत्रयमिदं यस्मात् द्रोगग्नं सर्वदेहिनं तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु भास्करः एवं कृत्वा व्रतं सम्यक्
कुर्याद्युद्यापनं बुधः कृत्वा स्वर्णमयीं शुण्ठिं मरीचं मागधीमपि सवस्त्रं दक्षिणायुक्तं दद्याद्विप्राय धीमते एवं व्रतं य कुरुते स जीवेत् शरदं शतं प्राप्नुयात् दीप्सितानर्थानन्ते स्वर्गं व्रजेदिति मुक्ता फलानि यो दद्यान् नित्यं विप्राय सम्मति अन्नवान् कीर्तिमान् छिद्मान् जायते वसुधाधिपम् चातुर्मासे प्रत्यहं तु क्षीरकुम्भं प्रदापयेत् वेष्टयित्वा स्वस्त्रेण फलैर्दक्षिणया सह सुवासिनीं श्रियं मत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयेत् ताम्बूलं फलमेकं वा दद्यात् श्रीपतये नमः समाप्तो योषितं विप्रं सूक्ष्मवस्त्रविभूषणैः मिथुनं पूजयित्वा तु जातिपुष्पैः सुशोभनैः पुमांस्तु श्रियमाप्नोति नारी भर्तारमाप्नुयात् पुमांस्तु श्रियमाप्नोति सकलामिव माधवः ताम्बूलदानं य कुर्यात् वर्जयेत् वा जितेन्द्रियः रक्तवस्त्रद्वयं दद्यात् करकं च सदक्षिणं महालावण्यमाप्नोति सर्वरोगविवर्जितः मेधावी सुभगः प्राज्ञो रक्तकण्ठस्तजायते गन्धर्वत्वमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् अस्य प्रदानात् ब्रह्माद्या श्रियं ददतु पुष्कलं पुगे ब्रह्मा हरिपत्रे चूर्णे साक्षान्महेश्वरः एतेषां सम्प्रदानेन सन्तु मे भाग्यसम्पदः पूरितं पुगचूर्णेन नागवल्लीदलान्वितं सचूर्णं खादिरं चैव पत्रीफलसमन्वितं एलालवङ्गं सम्मिश्रं गन्धर्वाप्सरसं प्रियं कनकाढ्यं निरातङ्क तं प्रसादात् कुरुष्वं चातुर्मास्य व्रतोपेत सुवासिन्ये द्विजाय च नारी वा पुरुषो वापि हरिद्रं सम्प्रयच्छति लक्ष्मीमुद्दिश्य गौरीं वा तत्पात्रे दक्षिणान्वितं प्रददात् भक्तिसंयुक्तं देवी मे प्रीयतामिति भर्त्रा सह सुखं भुङ्क्ते सौभाग्यमक्षयं धान्यं धनपुत्र समुन्नतिं सम्प्राप्य रूपलावण्ये देवी लोके महीयते उमा महेशमुद्दिश्य चातुर्मास्ये दिने दिने सम्पूज्य विप्रमिथुनं तस्मै विप्राय शक्तितः दद्यात् सदक्षिणं हैम मुमेश प्रीयतामिति उमेश प्रतिमां हैमीं दद्याद्युद्यापने बुधः पंचोपचारैः सम्पूज्य धेनु सप्रीसभां नरः भोजयेदपि मिष्टान्नं तस्य पुण्यफलं शृणु सौभाग्यं पूर्णमायुष्यं सन्ततिश्चानपायिनी सम्पतिश्चाक्षया कीर्तिर्जायते व्रतवैभवात् इह भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते शिवपुरं व्रजेत् तत्र स्थित्वा चिरं कालमुपभुज्य सुखं महत् पुण्यशेषादिहागत्य जायते धरणीपतिः फलदानं तु य कुर्यात् चातुर्मास्यमतन्द्रितः समाप्तो किल देवतानि तानि दद्याद्विजातये सर्वान् मनोरथान् प्राप्य सम्पतिश्चानपायिनीं फलदानस्य माहात्म्यं मोदते नन्दते वने पुष्पदानव्रतेनापि स्वर्णपुष्पादिदापयत् ससौभाग्यं परं प्राप्य गन्धर्वपदमाप्नुयात् वासुदेवे प्रसुप्ते तु चातुर्मास्यमतन्द्रितः नित्यं वामनमुद्दिश्य दद्यन्नं स्वादुषड्शं भोजयेदथवा दद्या एकादश्यां न भोजयेत् दानमेवं प्रकुर्वेत ग्रहणादौ तथैव च अशक्तो नित्यदाने तु कुर्यात् पञ्चसु वर्षसु भूताष्टम्यां ममायं च पूर्णिमायां तथापि च प्रत्यर्कवारमथवा प्रतिभार्गववासरं पक्ष्यद्वयेऽपि द्वादश्यामवश्यं दानमेव च एवं कृत्वा समाप्तौ तु यथाशक्ति महीं ददेत् अशक्तो भूमिदाने तु
धेनुं दद्यादलं कृतं तत्राप्य सक्तो वासश्च सरुग्मं पादुके तथा छत्रोपानवस्त्रयुतं दानं सर्वं प्रशस्यते द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियश्च यथा सुखं भूम्यादिराजशार्दूल वैश्यस्य वसनां विना ब्राह्मणस्यापि शक्तस्य शूद्रस्यापि तथा मतम् यथा शक्ति तथा दानं नर कुर्यात् सभक्तितः कुबेरेण पुराचीर्णं शङ्करस्योपदेशतः जनुना गौतमेनापि शुक्रेणापि कृतं पुरा अक्षय्यमन्नमाप्नोति पुत्रपौत्रादिसम्पदम् दृढाङ्गं पूर्णमायुष्यं लभते वैरिनाशनं सस्थिरं विष्णुभक्तिं च प्रयाति हरिमन्दिरम् आरोग्यं सौख्यमतुलं रूपं सम्पदिमेव च न बन्द्या जायते चेदमनन्त फलदायकं नित्यं पयस्विनीं दद्यात् सालङ्कारं शुभावहं दत्त्वा तु दक्षिणां शक्त्या स सर्वज्ञानवान् भवेत् न परप्रेष्यतां याति ब्रह्मलोकं च गच्छति अक्षय्यं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः वार्षिकान् चतुरो मासान् प्राजापत्यं चरेन्नरः समाप्तो गोयुगं दद्यात् भोजयित्वाथ ब्रह्मणान् सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् एकान्तरोपवासे तु दीपा नष्टो प्रतापयेत् वस्त्रकाञ्चनयुक्तां शय्यया सह भामिनी अनदुर्भय संयुक्तं लाङ्गलं कर्षणक्षमं सर्वोपस्कर संयुक्तं ददामि प्रियतां हरिः शाकमूलफलैर्वापि चातुर्मास्यं नयन्नरः समाप्तो गोप्रदानेन स गच्छेद् विष्णुमन्दिरं पयोव्रते तथाप्नोति ब्रह्मलोकं सनातनम् व्रतान्ते च तथा दद्यात् गामेकां च पयस्विनीं रम्भाफलपलाशेषु यो भुङ्क्ते च ऋतुद्वये वस्त्रयुग्मं च कांस्यं च शक्त्या दद्यात् सुखी भवेत् कांस्ये ब्रह्मा शिवो लक्ष्मी कांस्यमेव विभावसुः कांस्यं विष्णुमयं यस्मा नित्यं पलाशभोजी च तैलाभ्यङ्ग विवर्जितः स निहन्त्यति पापानि तुलाराशिमिवानलः ब्रह्माग्नश्च सुरापश्च बालघातकरश्च यः असत्यवादिनो ये च स्त्रीघाती व्रतघातकः अगम्यागामिनिश्चैव विधवागामिनस्तथा चाण्डालीगामिनश्चैव विप्रस्त्रीगामिनस्तथा ते सर्वे पापनिर्मुक्ता व्रतेनानेन केशवात् समाप्तो कांस्यपात्रं तु षष्टिफलैर्युतं सवत्सं गं च वै दद्यात् सालङ्कारं पयस्विनीम् अलङ्कृताय विदुषे सुवस्त्राय सुवेशिणे भूमौ विलिप्यो भुङ्क्ते देवं नारायणं स्मरन् दद्यात् भूमिं यथाशक्तिं ऋष्यां बहुजलान्तिके आरोग्यपुत्र सम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः शत्रुर्भयं न लभते विष्णु लोकं स गच्छति अयाचिते तुनड्बाहं सहिरण्डं सचन्दनं षड्रसं भोजनं दद्यात् स याति परमां गतिं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे नक्तं च कुरुते व्रतं ब्रह्मणान् भोजयेत् पश्चात् शिवलोके महीयते एकभक्तं नरकृत्वा मितासि च दृढव्रतः योर्चयेत् चतुरो मासान् वासुदेवं सनाकभाक् समाप्तो भोजयेत् विप्रां शक्त्या दद्यात् च दक्षिणम् स्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी भवेन्नरः संयं सोपस्करं दद्यात् शिवलोके महीयते पादाभ्यङ्गं नरो यस्तु वर्चयेत् च ऋतुद्वये पादप्रक्षालनं कुर्यात् ब्रह्मणानं च भोजनं दक्षिणं च यथाशक्त्या स गच्छेद् विष्णुमन्दिरम् आषाढचतुरो मासान् वर्जयन्नखकृन्तनम् आरोग्यपुत्र सम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः पायसं लवणं चैव मधुसर्पे फलानि च चातुर्मासे वर्जयति गौरीशङ्करतुष्टये
कार्तिक्यं च पुनस्तानि ब्रह्मणाय निवेदयेत् सरुद्रलोकमाप्नोति रुद्रव्रत निवेशनात् येवान्नं भक्षयेद्यस्तु अथवा शालय स्वाहा पुत्रपौत्रादिभिः सार्धं शिवलोके महीयते तैलाभ्यंग परित्यागी विष्णुभक्त सदा व्रती वर्षासु विष्णुभ्यर्च समाप्तो कांस्यपात्रं च सुवर्णेन समन्वितं तैलेन पूरितं कृत्वा ब्रह्मणाय निवेदयत् वार्षिकां चतुरो मासान् छाकादि परिवर्जयत् विष्णुलोकमवाप्नोति पितृतृप्ति प्रजायते व्रतान्ते हरिमुद्दिश्य पात्रं राजतमे बहि वस्त्रेण वेष्टयेद् गन्ध पत्रपुष्पे समर्चयेत् मूलपत्रकरीराग्र फलकाण्डादिरूढकं तुक्पुष्पं कवचं चेति शाकमस्तविधं स्मृतं समभ्यर्च्य यथाशक्त्या ब्रह्मणान् वेदपारगान् दद्यात् दक्षिणया सार्धं व्रत संपूर्ण हेतवे शिव सायुज्यमाप्नोति प्रसादात् शूलपाणिनः अपूपवर्जनं कृत्वा कार्तिके स्वर्ण गोधूमान् वस्त्रं दत्त्वा स्वमेधकृत् गोधूमा सर्वजन्तूनां बलपुष्टि विवर्धना मुख्याश्च हव्यकव्येषु तस्मान्मे ददतु श्रियम् आषाढादि चतुर्मासान् वृन्ताकं वर्जयन्नरः कारवल्ली फलं वाप्य लाभं पडवलं तथा यद्वा तद्वा फलं वापि यच्च प्रियतमं भवेत् चातुर्मासे ततो वृत्ते रोप्याणे तानि कारयेत् मध्ये विद्रमयुक्तानि यर्चयित्वा तु शक्तिदः दद्यात् दक्षिणया सार्धं ब्रह्मणायाति भक्तिदः अभिष्टं देवमुद्दिश्य देवो मे प्रीयतामिति सदीर्घमायुरारोग्यं पुत्रपौत्रान् सुरूपकान् अक्षय्यं सन्ततिं कीर्तिं लब्ध्वा स्वर्गे महीयते फलत्यागी भवेद्यस्तु विष्णुलोके स पूज्यते समाप्तो कलदौ तानि दद्यात् द्विजातये श्रावणे वर्जयच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमास्वायुजे मासे कार्तिके द्विदलं त्यजेत् चत्वार्येतानि नित्यानि चतुराश्रमवर्तिनां प्रथमे मासि कर्तव्यं नित्यं शाकव्रतं नरे द्वितीये मासि कर्तव्यं दधिव्रतमुनोत्तमम् पयोव्रतं तृतीये तु चतुर्थं द्विदलं तथा कुष्माण्डं राजमासं च मूलकं गृञ्जनं तथा करमर्दं चेक्षुदण्डं चातुर्मास्ये त्यजन्नरः मसूरं बहुबीजं च वृन्ताकं चैव वर्जयेत् नित्यानेतानि राजेन्द्र व्रतान्याहुर्मनीष विशेषात् बदरीं धात्रे मलापुं चिञ्चणीं त्यजेत् जीर्णं धात्रिफलं ग्राह्यं जीर्णाग्राह्या च चिञ्चणी वार्षिकां चतुरो मासान् प्रसुप्ते च जनार्दने मञ्चखट्वादिशयनं वर्जयेत् भक्तिमान् नरः अनृतो वर्जयेत् भार्य मृतो गच्छन्न दृश्यते मधुबेलिं च शीघ्रं च चातुर्मास्ये त्यजन्नरः वृन्ताकं च कलिङ्गं च बिल्लोदुम्बरविशटाः उदरे यस्य जीर्यन्ते तस्य दूरतरो हरि उपवासस्तथा नक्त मेकभक्त मयाचितम् अशक्तस्तु यथा कुर्यात् साम्यं प्रातरखण्डितं स्नानपूजादि संयुक्त स नरो हरिलोकवाक् गीतवाद्यकरो विष्णुर्गन्धर्वं लोकमाप्नुयात् मधुभुक् भवेद्राजा पुरुषो गुणवर्जनात् लभेच्च सन्ततिं दीर्घं पुत्रपौत्रार्दिवर्धिनीं तैलस्य वर्जनाद्राजन् सुन्दराङ्ग प्रजायते कौसुम्बतैलं सन्त्यागात् शत्रुनाशमवाप्नुयात् मधुकतैलत्यागाच्च सुसौभाग्यफलं लभेत् कटुतिक्तं च मधुरं कषाय लवणानसान् वर्जयेत् स च वैरूप्यं दौर्गन्ध्यं नाप्नुयात् सदा पुष्पादिभोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत्
योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स ब्रह्मा पदवीमियात् ताम्बूल वर्जनाद्रोगी सद्यो मुक्ता मयो भवेत् पादाभ्यङ्ग परित्यागात् शिरोभ्यङ्गस्य पार्थिवम् दीप्तिमान् दीपकरणो यक्षो द्रव्यपतिर्भवेत् दधि दुग्ध परित्यागी गोलोकं लभते नरः इहलोकमवाप्नोति स्थालिपाक विवर्जनात् एकान्तरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते चतुरो वार्षिकान् मासान् नखरो माणि धारयेत् कल्पस्थायी भवेद्राजन् स नरो नात्र संशयः नमो नारायणायेति जपित्वानन्तकं फलं विष्णुपादाम्बुज स्पर्शाद् कृतकृत्यो भवेन्नरः लक्ष्य प्रदक्षिणायस्तु करोति हरिमन्दिरे हंसयुक्त विमानेन स याति वैष्णवीं पुरीं त्रिराजभोजन त्यागान् मोदते दिवि देववत् परान्नवर्जनाद्राजन् देवो वै मानुषो भवेत् प्राजापत्यं चरेद् यो वै चातुर्मास्य व्रतान्नरः मुच्यते पातकैः सर्वैः स्त्रीविधैर्नात्र संशयः तत्र कृच्छाति कृच्छाभ्यां यः क्षिपेत् शयनं हरे स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितं चान्द्रायणेन यो राजन् क्षिपेन्मास चतुष्टयं दिव्यदेहो भवेत् सोऽथ शिवलोकं स गच्छति चातुर्मासे नरो यो वै त्यजेदन्नादिभक्षणं स गच्छेद्धरिसायुज्यं न भूयस्तु प्रजायते भिक्षाभोजि नरो यो हि स भवेद्वेदपारगः पयोव्रतेन यो राजन् क्षिपेन्मास चतुष्टयम् तस्य वंश समुच्छेद कदाचिन्नोपपद्यते पंचगव्यासन पार्थ चान्द्रायण फलं लभेत् दिनत्रयं जलत्यागान् नरोगैरभिभूयते एवमादिव्रतैः पार्थ तुष्टिमायाति केशवः दुग्धाब्धि विचिशयने भगवान् अनन्तो यस्मिन् दिने स्वपिति च तविबुध्यते च तस्मिन्ननन्य मनसामुपवासभाजं पुंसां ददाति जगतिं गरुडासनोऽसौ। श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे विष्णु संस्कृत महात्म्यलाई नेपाली भाषाद्वारा एकादशी चातुर्मास्य महात्म्यम सम्पूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। र अब हामी यिनै संस्कृत महात्म्यलाई नेपाली भाषाद्वारा श्रवण गराउँछौँ। सर्वप्रथम युधिष्ठिरजी महाराजले श्रीकृष्णका सामु गएर बिन्ती गर्नुहुन्छ। आषाढस्य शते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देव को विदिस्तस्य एतादाख्याहि केशव। हे केशव, श्री कृष्ण परमात्मा आषाढको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुनेछिन्, कुन भगवानको पूजा गरिन्छ र विधि के रहेका छन्, म माथि कृपा राखी बक्सियोस्। भनिसकेपछि भगवान श्री कृष्णजी आज्ञा गरी बक्सिन्छ। श्री कृष्ण उवाच कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीं कथयामास या ब्रह्मा नारदय महात्मने। हे महिपाल, हे युधिष्ठिर, जुन व्रत ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुभएको थियो त्यस्तै आश्चर्य लाग्ने यो एकादशी कथा म भन्दछु, ध्यान दिएर सुन। नारद उवाच कथयस्व प्रसादेन विष्णुराराधनाय मे आषाढ शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। तिमीले प्रश्न गरे जस्तै नारदजीले पनि ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, आषाढको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, सो बताई बक्सियोस् भनेर नारदजीले बिन्ती गरिसकेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, पृथ्वी लोकलाई प्रिय मानेर अनेकौं राम्रो प्रश्न गर्नेवाला हे नारद मुनि, तिमी भक्त हौ, तिमीले
आज जे प्रश्न गरेका छौ त्यो लोकको हितका लागि। संसारमा एकादशी भन्दा पवित्र कुनै तिथि छैन। नातः परतरम लोके पवित्रम हविवासरात भनेर भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा समस्त पापदेखि मोक्ष पाउनका लागि विधिपूर्वक एकादशी व्रत गर्नुपर्दछ। र अब असारको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रतको बारेमा कहन्छु, ध्यान दिएर सुन। एकादशीको व्रतको पुण्यले सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्दछ र जो मनुष्यले एकादशीको व्रत गर्दैन ती सबै नरकगामी हुन्छन्। न कृतम एै नरलोके ते नरा निरैषिणः भनेर भनिएको छ, अर्थात् नरकलाई प्राप्त गर्दछन्। यस एकादशी पद्मा नामले प्रख्यात रहेकी छन्। पद्मा नामेति विख्याता सुचौ एकादशी सीता। र यसै दिनबाट चतुर्मासको प्रारम्भ हुने, अर्थात् भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने दिन भएको भएर यस दिनलाई हरिशयनी एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ र देवशयनी एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ। ऋषिकेश प्रीतयेतु कर्तव्यम व्रतमुत्तमम, अर्थात् भगवान श्री विष्णुको प्रीतिका लागि यो व्रत गर्नु पर्दछ, जुन कथा भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन गरिएको छ। सो कथालाई भन्दछु, ध्यान पूर्वक श्रवण गर। जुन कथा सुन्नाले, जुन व्रत गर्नाले महापापबाट मुक्त भइन्छ र भगवानको पद प्राप्त हुन्छ। मान्दाता नाम राजर्षिर विवशो दंश सम्भव बभूव चक्रवर्ती सत्यचन्द्र प्रतापवान, अर्थात् सूर्य वंशमा अत्यन्तै चक्रवर्ती प्रतापी राजा मान्दाता राजा थिए। ती राजा कस्ता थिए त भन्दा उहाँले प्रजालाई पनि पुत्रको समान गर्ने। धर्मतः पालयमास प्रजापुत्र निबोरसान भनेर भनिएको छ र त्यसै कारणले गर्दा उहाँको राज्यमा अकाल रोग र शोक कहिले पनि आएन। प्रजा आतंक रहित धनले परिपूर्ण थिए र राज्य कोषमा कहिले पनि अन्याय गरेको धन थिएन। त्यसै गरी राज्य गरिरहँदा धेरै वर्ष बित्यो। निरातंका प्रजास्तस्य धनधान्य समन्वितः, तर समय सधैँ उस्तै कहाँ रहन्थ्यो र अथ कदाचित सम्प्राप्ते विपाके पाप कर्मणः, अर्थात् कुनै पाप कर्मले गर्दा मानदाताको राज्यमा पानी परेन। प्रजाहरू खेती गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र खेती नभएकोले अन्न अभाव हुँदै हुँदै गयो। त्यसै कारणले गर्दा प्रजाहरू रोगले पीडित भएर रहन थाले र अन्नको अभाव हुनाले यज्ञहरू पनि कहीँ कतै भएन, वेद पढाइ पनि कतै भएन, अर्थात् स्वाहा स्वधा बसटकारा र देश समस्त वैदिक कर्महरूबाट रहित भयो। बभूवुर विषयास्तस्य सस्याभावेन पीडिताः भनेको छ। यसरी भोग तिर्खाले पीडित भएका, वैदिक कर्मबाट रहित भएका सारा प्रजाहरू जम्मा भएर राजा सामु गएर नाना प्रकारले पुकार गर्दै भन्न थाले। आपो नारा इति प्रोक्ता पुराणेषु मनीषिभिः अयनं ता भगवस्तेन नारायण स्मृतः, अर्थात् पुराणहरूका विद्वानहरूले जल भनेको नारा हो भनेर भनेका छन्। त्यस्ता जलमा शयन गर्ने भएर उनलाई नारायण भनिएको हो। नारायण स्मृतः र मेघरूपी भगवान विष्णु सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले नै वृष्टि गराउनुहुन्छ र वृष्टिद्वारा अन्न उत्पन्न हुन्छ र त्यही अन्नद्वारा प्रजाहरूको जीवन चलेको हुन्छ। हे राजन, अन्नको अभावका कारण प्रजाहरू भोकले मरेको मरेछन्। त्यस्तो कुनै उपाय गर्नुहोस् जुन उपायले हामी सबैलाई लाभ प्राप्ति होस् र हाम्रा सन्तान सन्ततिको रक्षा होस्, हाम्रो प्राणको रक्षा होस् हे राजन भनेर बिन्ती गरे। तब राजा भन्नुहुन्छ, राजोवाच सत्यमुक्तं हि भवता न मिथ्याभिहितं वचः अन्नं ब्रह्ममयं प्रोक्त मन्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, अर्थात् तपाईहरूले भन्नुभएको कुरा सत्य हो, यसमा झुटो केही छैन। अन्न नै प्राण हो, अन्नलाई ब्रह्मा भनेर भनिएको छ र अन्नले नै यो जगत सारा धानिएको छ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते इत्येवं श्रूयते लोके पुराणे बहुविस्तरे। अन्नले सारा जीव र वर्तमान धानिएको छ। हजुरहरूको समस्या मैले बुझेको छु। त्यो अवस्था हुन पुग्यो।
र राजाको पाप कर्मले प्रजाको हानि हुन्छ। तर र अनेक तरिकाले विचार गर्दाखेरि मैले कुनै पनि पाप गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। नाहम पश्याम्यात्मकृतं दोषम बुद्ध्या विचारयन्। तथापि प्रजाको लागि फेरि पनि म यत्न गर्छु। तथापि प्रयतिष्यामि प्रजानम हितकाम्यया। र राजाले यस्तो विचार गरेर प्रजा साथमा लिएर जंगलमा जानुभयो। र जाँदा 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 वनमा रहेका तपस्वीहरू र तपस्वीहरूको आश्रमलाई विचार गर्नुभयो, देख्नुभयो। चचार मुनि मुख्याना माश्रमां तपसैधिनाम। त्यसरी अघि बढ्दै जाँदा अत्यन्त प्रकाशवान ब्रह्माजीको मानस पुत्र भनेर चिनिने ददशार्थ ब्रह्मसुत मृषिमाङ्गी रसम नृतः तेजसा द्योतित दिशम द्वितीयमिदमात्मजम्। अर्थात् अंगिरा नाम गरेका ऋषिलाई उहाँले देख्नुभयो र अंगिरा ऋषिका पाउ समातेर राजाले बिन्ती गर्नुभयो। नमश्चक्रेस्य चरणौ कृताञ्जलि पुटो बसी भनेर भनिएको छ। हात जोडेर चरणमा परिरहनु भयो। तब मुनिले स्वस्ति वाचन पूर्वक राजालाई आशीर्वाद दिएर उनको राज्यको बारेमा सोध्नुभयो। हे राजन, तिम्रो सेनाहरू सबै ठिकै छन्? तिम्रा प्रजाहरू सन्चै छन्? तिमीलाई सबै ठिक छन् कि छैनन्? तिम्रा प्रजाहरू सन्चै छन् कि छैनन् भनेर सोध्नुभयो। तब राजा भन्दछन्, अब राजा भन्नुहुन्छ, राजोवाच भगवान धर्म विधिना मम पालयते महिम अनावृष्टि सम्प्रवृत्ता नाहम विद्यत्र कारणम। अर्थात् हे भगवान, मैले प्रजाहरूको सेवा गरिरहेको छु, तर पानी परेको छैन। के कारणले हो मैले जान्न सकिन। पानी नपरेको कारणले गर्दा आज म वन वन जंगल जंगल डुल्नु परेको छ। हजुरसँग केही उपाय भए बताउनुहोस्। तब ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले पाप त गरेका छैनौ, तर तिम्रो राज्यमा युग अनुसारको धर्म छैन। यो सत्य युग हो राजन। एतत् कृत युगम राजन युगानाम उत्तमं स्मृतम अत्र ब्रह्मैतरालोका धर्मशास्त्र चतुष्पदः। अर्थात् यो समयमा ब्राह्मणले गर्ने ब्राह्मणले गर्नु पर्यो, क्षेत्रीले गर्ने क्षेत्रीले गर्नु पर्यो, वैश्य शूद्रले गर्ने वैश्य शूद्रले गर्नु पर्यो। आफ्नो आफ्नै कर्म गरेका भए यो अवस्था हुने नै थिएन। र समाजबाट दण्ड पाएकाले आफ्नो सजायलाई भोग्नु पर्ने हो र भोगेका कसैले छैनन्, त्यसैको परिणाम हो। त्यसै कारणले तिम्रो राज्यमा वर्षा हुन नसकेको हो। यो समस्याको समाधान गर, अवश्य वर्षा हुनेछ। भनेपछि राजा भन्दछन्, नाहमेनं वदिष्यामि तपस्यन्तमनागसं धर्मोपदेशं कथय उपसर्ग विनाशनम्। अर्थात् हे ऋषि मुनि, हे भगवान, कसले त्यस्तो कर्म गरेको छ भनेर पत्ता लगाउन मलाई समय लाग्दछ। भगवान, मेरा प्रजाहरू एकदमै त्रसित भइसकेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले अन्य कुनै उपाय भए मेरो सामु सुनाइ बक्सियोस्। तब अंगिरा ऋषि भन्दछ, त्यसो भए सुन, म भन्दछु उपाय। त्यो उपाय गर्यो भने तिम्रो समस्याको हल अवश्य हुनेछ। ऋषिरुवाच, यद्देवं तर्हि नृपते कुरुस्व एकादशी व्रतम शुचिमासे शुक्लपक्षे पद्मानामेति विस्तृता। अर्थात् आषाढ मासको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई पद्मा एकादशी, हरिशयनी र देवशयनी एकादशी नामले जान्ने गरिन्छ। यस एकादशीको व्रत तिमीले विधिपूर्वक गर। त्यस एकादशी त्यस व्रतको प्रभावले तस्या व्रत प्रभावेन सुवृष्टिर भविता ध्रुवम। अर्थात् तिम्रो राज्यमा वर्षा हुनेछ, यो कुरा मैले तिमीलाई भने। अस्य व्रतम कुरु नृप सप्रज सपरिच्छद। अर्थात् यस व्रत तिम्रो प्रजाको साथमा तिमीले गर। यदि यस व्रत तिम्रो प्रजाको साथमा तिमीले गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान हुनेछ। मुनिको यस्तो कुरा सुनेर राजा आफ्नो घरमा आए र समस्त प्रजाको साथमा पद्मा एकादशी व्रत गरे। हे युधिष्ठिर, यो व्रत गरेको केही समयमै वर्षा भयो। एवं कृते व्रते राजन प्रभवर्ष्य बलाहक जलेन प्लाविता भूमि रभवत् सस्यशालिनी। अर्थात् जलको वर्षा भयो र धानहरू रोपे, आवश्यक बाली नाली लगाए र पहिलेको झै अन्नले भरिपूर्ण भयो। ऋषिकेश प्रसादेन जना सौख्यम प्रपेदिरे
एतस्मात् कारणादेव कर्तव्यम व्रतमुत्तमम्। अर्थात् ऋषिका प्रसादले प्रजाहरू सुखीमय भए। यस कथा महात्म्य सुन्नाले मात्र पनि समस्त पापहरूबाट मुक्ति पाइन्छ। पठनात् श्रवणादस्य सर्व पापै प्रमुच्यते। इयम एकादशी राजन शयनित्य विधीयते। अर्थात् आजकै दिनबाट भगवान 4 महिना शयन गर्नुहुन्छ। चातुर्मास्ये चयनयुक्तान् न्यसंस्थानि व्रतानि च कर्क राशि गते सूर्य सुचौ शुक्ले तु पक्षके। अर्थात् कर्कट राशिमा सूर्य गइसकेपछि भगवान शयन गरी बक्सिन्छ र तुला राशि स्थिते तस्मिन् पुनरुत्थापयेत् धरिम्। अर्थात् तुला राशिमा सूर्य गइसकेपछि भगवान उठ्नुहुन्छ। अधिमासे विपतिते एष एव विधि क्रमात्। अर्थात् अधिमास गुरु शुक्र अस्त भए पनि यो व्रत कहिले पनि टुट्दैन। यो समयमा भक्तहरूले नियम अनुसार विष्णुको पूजा गरेर सेतो बिस्तारा बनाएर सेतै कपडा ओढाएर 4 महिनासम्म भगवान विष्णुलाई शयन गराउँदछन् र यो समयमा लसुन प्याज मुला भन्टा माछा मासु नखानु र विष्णुलाई प्रसन्न गर्न भजन कीर्तन गर्नु कथा सुन्ने गर्नुपर्छ र कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी व्रत गरी द्वादशीको दिन सिधाहरू दान गरी चतुर्मास व्रतलाई समाप्त गर्नुपर्दछ। यस व्रत गर्नाले मनले चाहेको राम्रो कुराहरू प्राप्त हुने गर्छ भन्ने सम्मको कथा। नारायण हरि हरि। श्री हरिशयन एकादशीको जय होस्। पद्मा एकादशीको जय होस्। श्री विष्णु भगवानको जय होस्। श्रद्धालु भक्तजनहरूको जय होस्। नसुन्ने भक्तजनहरूको जय होस्। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।